मुझे स्वप्ना आपण मानक मो चैनल को स्वागत करछि। आज है आज के बारे आज है गुरुवार। ये टाइम है गोटाए समस्त को गुड आफ्टरनून। आपण मैंने सब केमती अच्छा कमेंट लिखि जनइबे। बहुत भल अच्छी आशा करछि आपण मैंने भल थे। आशा करछि कौन आपण मैंने समस्ते भल रुहतु खुशी रुहतु समस्त मनस्कामना पूर्ण हो समस्त मंगल हो मोर एति प्रार्थना। आपण मैंने मो चैनल जो मैंने न्यू अच्छा से सब्सक्राइब कर दिखाँ। सब्सक्राइब कले सही आस बेल आइकन चिन्ह ताको प्रेस करूँ ता सहित आस ऑल नोटिफिकेशन ताको प्रेस करूँ। मुझे जिते स्वीट स्वीट वीडियो पोस्ट करी आपण मन पाक नोटिफिकेशन जो बहुत सारा भल पाया दिंतु बहुत सारा सपोर्ट करूँ। वीडियो यदि पसंद आसे तो लाइक कर दिंतु शेयर कर दिंतु कमेंट कर दिंतु। बहुत बहुत लाइक शेयर कमेंट समस्ते प्लीज करूँ। आजिकार ब्लॉग ये आफ्टरनून टाइम स्टार्ट कर देती एमती मन दुख कला वीडियोटा स्टार्ट कर दीदी कौन माने एमती कौन ब्लॉगटा स्टार्ट हो माने माइंडटा टी एपट सेपट अच्छी से माने भूली जाइए वीडियो स्टार्ट कर हसिया हसबी कि कौन कर मन दुख रही माइंडटा टेंशन कौन पे अच्छी ये रोसे सकाशे हरड़ डाली कहली डाली आणिकी देले नहीं रायता हे खाली कखारू आणिकी थोईदेले रसुण ना से राग उठुची प्रबल माने एमती भाव राग उठुची इच्छा हो जाऊँगी सेमती खाली टमाटो पियाज जीरा सोरिष बाटिकी रायता बसईदेवी सीधा पलैबी बस शोई मोर वीडियो एडिटिंग कर आज कि करी सौदा जी ना कहली तथापि से आईले खाली कखारू टे ना आणिकी थोईले से काटिक जाती से रायता इड साइड करके थोईदे तापरदिन ठीक सौदा आसी थुआ चलते वीडियोटा को फुल भाव वाच करूँ अदा जमा स्किप करते। आज लेट है वीडियो स्टार्ट करा 1 बजीगला आजिकार वीडियो केमती कौन दिनटा कटुची भलरे कटुची कि खराब कटुची केमती कौन जाऊँचे वीडियोटा को पूरा भाव देखिले आप मैंने जानीपर पूरा फुल भाव वीडियो को देखूँ अधा चलते रोसईटा कर सारे आप सागर कथा रोसईटा कर सारापर आप कथा देखो मसला सब परिया पकई कसिकी मसला कौन 2-3टा रसुण मैंने कोला छड़े रखते सोरिष जीरा टमाटो पियाज गोटे काटिदेली कषुची आज डंक काटिक थोड़ी पतर टे कषेला बेलू पकईदेवी मुंडे बुझी बसला मसुर टे मसुर डाली बसई क्या बो खाया हईराणी रागे बजा मैंने ये था बसई ना बो खाया हईराणी बो सकाशे मसुर डाली थोड़ी टंका तो आज कौन चाउल गुड़ा बसबी चाउल बस मसुर डाली बसबी यहाँ गोटे जगह बाहर कर सकाल से करते कुंदुरी बजा काली पुणी आज होता सी करते बरा आलू बकारी बरा पकई आलू चोटा करते खोई आम मन नहीं खरा आम खाया नहीं ये गाई पेंगा दाना बसला भात गाई खाइए बोली पकईदे धोई सब थोड़े धोई देती पानी गड़ी पकईदे कषि हो जल्दी तादेह मुझे रायता भाग मसुरटा के बघारिकी बसई देवी भावी मैंने बहुत लेट है चल गोल दिए चाहिए कर पत्र डंक सब पकईदेली भल से 10 मिनट खंडे पाखापाखि कषिदेवी भल से फ्राए करदेवी पानी देवी सुखी देदेवी चाउल गुड़ा कौन पशिक मसुर डाल चाउल किए मिसेक बिक्री करे अरू चाउल गुड़ा पशि केते चाउल देखुना बिरियानी चाउल तक गोटे अच्छी मोर लंबा चाउल मसुर डाल चाउल पुड़ी डाली खाइब प्लस भात भात गोलिया पड़ोनी आ भात डाली भात आनी गोलिया पड़ोनी एकाटे डाली भात मिक्स हो खाईदेव सर गरम लगे झाड़े खाली झील तर स्कूल जाइए पुआ स्कूल जाए पुअर सैकल सजाड़ी गला झील ता सैकल नहीं लीक करते से तुम सैकल सजाड़ी आनी स्कूल मुझे पठेले सैकल से सैकल सजाड़ी आसी घर अच्छी चंडी खाली स्कूल जाइए आसो सकाल पुणी आने पकेब बोले तक जाने तो बाछिला बेलू जुग रही तो केते चाउल देखुना ऐसा ना पशु गुड़ा
ଡାଲି ଦିନ ଚାଉଳ ମିଶେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛେ ପରିବା ଘାଣ୍ଟିଆ ଝାଳ ଥପଥପ ହେଇ ହୋଇଯାଉଛି। କହିଦେବା ଆଉ କହିଦେବା ସବୁ ଉଲ୍ଟ ପାଗ। ଥଣ୍ଡା ପାଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଶୀତ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଟିକେ ଗରମ ଖାଲି ପଡ଼ି ପଡ଼ିକା ଯାଉଛି। 2024ଟା ଖାଲି ଗରମ ଗରମରେ ଦିନ ଗଲାଣି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 3ଟା ହେଲାଣି। ରୋଷେଇ ସରିଲା ବୋଉଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆସିକି ସେପଟ ଘରେ ବସୁଥିଲି ଯେ ସେପଟ ଘରେ ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି ରୁମ୍ଟା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏପଟ ରୁମ୍କୁ ଆଇଲି, ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ଏଠି ବସି ଇଏ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ହଁ ସେପଟ ଘରେ ବସି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ରାଇତା କଲି। ରାଇତା କରିସାରି ଡାଲି ବସେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋତେ ଲାଇଭ୍ ଯିବା ପାଇଁ। କାଲି ରାତିରେ ଲାଇଭ୍ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ କେହି ଅନଲାଇନ୍ ଆସିଲେନି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି କେହି ନ ଆସିଲେ କାଟିଦେଲି। 9ଟା ସାଢ଼େ 9ଟା ରାତିରେ ଲାଇଭ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଲାଇଭ୍ ଯାଉନଥିଲି। ଆଉ କାଲି ଯାଇଥିଲି କେହି ଆସିଲେନି ଅନଲାଇନ୍। ଆଜି ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ଡାଲି ବସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାହିଁ ଲାଇଭ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଲାଇଭ୍ ଗଲି, ଦେଖିଲି ଯାହା ହଉ 6-7 ଜଣ 4-5 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କଥା ହେଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କଥା ହେଇକି ଲାଇଭ୍ରେ। ମଝିରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗେ ଟିକେ ବହୁତ ମୁଡ୍ ରହୁଥିଲା। କଥା ହେଉଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, କଥା ହେଉଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଠି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଗେ ଟିକେ ମୁଁ ଡେଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ମାନେ ମେସେଜ୍ ଆଗିଲାରୁ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ପଠାଇଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକ ଦେଖନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି କରୁନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବେଶୀ ଲୋକ କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତଥାପି 4-5 ଜଣ ଆସିକି କଥା ହେଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦିଦି ଖୋଜିକି ଦେଖୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଆଗ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। କାଲି ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିଥିଲି, କାଲି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିଥିଲି। ଆଜି ଝାଳରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଅଠା ଭିତରେ ଅଠା ଲାଗୁଛି, ଓଦା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ଝାଳ ବୋହୁଛି। ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି ଯେ ଆମ ପାଇଁକା ଭାତ ବାଢ଼ିକି ଥୋଇଛି ସବୁ କଥା ଘରେ ଗାରେଇକି। ପୁଅ ତାର ସେ ଘରେ ବସିକି ସେ ଘରେ ଅଛି, ସେ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି, ସେ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ବାପା ଝିଅ ଆସିଲେ, ତା ବାପା ଯଦି ଆସିବେ ଏଇକା ଖାଇବ, ନା ଝିଅ ଆସିଲା ପରେ ଝିଅ ଆସିବ, ବାପା ଝିଅ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସି ଖାଇବ। ଆଉ ସେଇଆ ଭାବିଛି। ତାପରେ ମୋତେ ବି ଭୋକ କଲାଣି। କହୁଛି ଭାତରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇ ମିକ୍ସଚର ଚଟଣି କରି ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ଆଗତରିଆ। ମୋତେ ଭୋକ କାହିଁ କରୁଛି। 2ଟା ରୁଟି ଖାଇଥିଲି ସକାଳେ, ତଥାପି ଭୋକ କଲାଣି ମୋତେ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଦିନ ଆସୁଛି ଭୋକ ଟୋଟାଲି କରୁନି, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି ଭୋକ କରୁଛି, ଖାଇକି ବି ତାପରେ ଭୋକ କରୁଛି, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲଗାତାର କରୁଛି ମୁଁ ଭାବି ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲାଣି କି ସବୁବେଳେ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲାଣି ମୋତେ, ଏତେଥର ଭୋକ କରୁଛି। ହଁ ଦିନେ ଭୋକ କରିବନି, ଖାଇନଥିବି, ସେମିତି ରହିଥିବି ଦିନ ପୁରା ଖାଡ଼ା ବାଡ଼ୁଅ ତ ଟୋଟାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାଡ଼ୁଅ ବେଳେ ଝିଅ ଥିଲାବେଳେ କଲରା ଭଜା ଖାଇବି ନାହିଁ, ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କେତେ କଥା ଖାଏନି, ଏଇଟା ଖାଇବିନି, ସେଇଟା ଖାଇବିନି, ଏମିତି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ପତଳା ଥିଲି। ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖେଇଦେବି, ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ବାଡ଼ୁଅ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସେ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେବି। ମୋ ବାଡ଼ୁଅ କେତେ ପତଳା ଥିଲି, ବହୁତ ପତଳା ଥିଲି ଯାହା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତଥାପି ଏଠିକି ଆଇଲା ପରେ ବି ଟିକେ ଚେହେରା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପୁଅ ହେଲା ପରେ ସେମିତି ପୁରା ପତଳା ଝଡ଼ିଗଲି ପୁରା। ତାପରେ ଅଇକା ଠିକ୍ ଫିଗର ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ଇଏ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବେଶୀ ମୋଟା ହେଲେ ରୋଗ ହେବ, କିଛି କାମ କରିପାରିବନି, ଏମିତି ଠିକ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ନାକ ଟେକିବି, ଏଇଟା ଖାଇବିନି, ସେଇଟା ଖାଇବିନି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବାଡ଼ୁଅ ହୁଏ। ବାହାସାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବାଡ଼ୁଅ ବହୁତ ମୁଁ ରାଗେ। ମୋତେ କିଏ କ'ଣ ପଦେ କହିଦେଲେ ଏମିତି ରାଗିଛି କି ରାଗରେ ଯାଇକି ଆମର ଉପର ଘର ଛୋଟ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ରାଗରେ। ମା ଯଦି ଟିକେ ପାଟି କରିକି କି କ'ଣ କହିବ, ରାଗରେ ଖାଇବିନି, ଶୋଇବି, ରାତିରେ ଏକାଥରେ ବାହାରିକି ଆସିବି, ସେମିତି ଶୋଇଥିବି। ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଥିଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଡାକିବ ଯାଇକି ମାମା ଆସେ,
ରାଣ ପକାଉଥିବ ଦଶଥର ଡାକୁଥିବ ଆସେ ଖାଇବା ଏଇଟା କରିଦେବି ସେଇଟା କରିଦେବି ଶୁଖୁଆ କରିଦେବ ଏମିତି ହେଉଥିବ। ମୁଁ ଜମା ଶୁଣେ ରାଗିଲେ ମାନେ କାହା କଥା ଶୁଣେନି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଝିଅମାନଙ୍କର ବାହାସାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାନ୍ତି। ମା କ'ଣ ଖୁଡ଼ି କ'ଣ ଆମର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମାମା ବାହା ହେଲା ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ କଥାରେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଆଗେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଥିଲି। ଅବିକା ସିଚୁଏସନ୍ ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଭଲ ମଜା ଲାଗେ, ସବୁ ଓଷାବାର ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଷାବାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ। ଅବିକା କିନ୍ତୁ ଏତେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ୍ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଓଷାବାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯେମିତି ଯାଉଛି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଲୁଗାରେ ଏ ରାଇତା ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଚୁଟିଟା ଖୋଲା କରି ବସି କ'ଣ ପାଇଁ ଝାଳରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଟିଟା ଖୋଲା କରିକି ବସିଛି। ଆଉ ପଛପଟକୁ ଇଗ୍ନୋର କର। ଫିର୍ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ପୁଅର ଛୋଟବେଳ ସାଇକେଲ ଥୁଆ ତାକୁ କହୁଛି ବିକିଦେବା, ଇଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଥୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମୋର ପଶିଛି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ, ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ଆଗିଲା ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଥିଲା ଗଡ଼ରେଜ, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଏବେ ସବୁ ଆଣୁଛି ତାକୁ ରଖୁଛି ଗଡ଼ରେଜ ନୂଆକୁ, ପୁରୁଣା ସବୁ କେତେଟା ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ବାହା କରିଦେଇଛି ସେଠି ଆଟାଚରେ ପୁରେଇକି ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଛି। ସେ ଚେନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ଖୋଲା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ମୂଷା ପଶିଲା ସବୁ କାଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବ, ଫର ଉଡ଼ିବ ଗୁଣ୍ଡ ଫର କରିଦେଲା ଗୁଣ୍ଡ, ବହି କରିଦେଲା ଗୁଣ୍ଡ, ମୋ ଶାଢ଼ୀ ହେଇଯିବ ଗୁଣ୍ଡ। ଏମିତି ଆଉ ଲାଇଫ୍ଟା ମଣିଷ ଜୀବନ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଜେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଚଳିବ, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ସବୁଠାରୁ ନିଆରା। ଏଇଟା ସତ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ। ଏଇଟା ପୁରା କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ଥର ହାତ ହଲହଲ କରୁଛି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଦିଦି ଏତେ ଥର କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କ'ଣ ହାତଟା ହଲହଲ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ସଲସଲ ଲାଗୁଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନା ଉଙ୍କୁଣି ନା କ'ଣ ନାହିଁ। ଉଙ୍କୁଣି ସହିତ ଲଗେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଙ୍କୁଣି ସଫା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଉଙ୍କୁଣି ନାହିଁ। ଆଉ କେହି କହିପାରିବେନି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ଅଛି ବୋଲି, ସଫା କରିଦେଇଛି ଉଙ୍କୁଣି। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 6:30। ବହୁତ ସମୟ ପରେ କଥା ହେଉ। ଏଠି ଝିଅ ତ ପୁଅ ତାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଛି, ଝିଅ ତ ସ୍କୁଲ ଆସିକି ଅବିକା ସିଏ ଖାଇଲା। ଆସିଲାଣି କେତେବେଳେ ତା ବାପା ବନେଇଥିଲା ପନିର ତରକାରୀ ନେଇକି ଆସିଲା, ତା ବାପା ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଆସିଲେନି। ସେ ଅବିକା ଭାତ ତାର କ'ଣ ଚିପ୍ସ ହେରିକା କିଣିକି ଆଣିକି ଲଗେଇକି ଖାଇଲା ଭାତ ଡାଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇଥିଲି, ଟିକେ ଭାବିଥିଲି ଶୋଇପଡ଼ିବି ବୋଲି, ତାପରେ କହିଲି ନା ଏଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଠୁ ନିଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶୋଇନେଇ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 2ଟା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଗୀତ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୀତ 2ଟା ଇଏ କରି ଛାଡ଼ିଲି, ପୋଷ୍ଟ କଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସେଇଠି ଆସିବ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନ, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିବ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ମୋ ଜୀବଟା କାହିଁ ଏଠି କୁଣ୍ଡି ହେଉଛି, ଯେମିତି କିଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ଇଏ ବି ଆସିଲେନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଯାଉଛି ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ପକାଇ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେବି, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇ ଦେବି, ତାକୁ ପାଣି ପୋଜାଡ଼ି ଦେବି, ଥାଳିଟା ମାଜିଦେବି। ଘୋରାଇ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ବେକାର ରଖିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଇଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଏତିକି ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାତ ଫୋପଡ଼ା ହେବ କାହିଁକି, ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବି। ଗୁରୁବାରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେବି, ଥୋଇକି ଥାଳି ଫାଳି ମାଜିଦେବି। ମୋ ଚୁଟି କେମିତିଆ କଲର୍ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭିତରୁ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଉପରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମୋର ବେଡ୍ ଉପର କ'ଣ ହେଇଛି, ପୁଅ ଏଠି ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା, ସିଏ ଗଲା ଟ୍ୟୁସନ୍। ଏଠି ଗାମଛା ଗଞ୍ଜି ଏସି ରିମୋଟ୍, ସବୁବେଳେ ଏସି ରିମୋଟ୍ ଏଇ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଯାଉଛି ବେଡ୍ଟା ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେଇଛି, ଖାଲି ସେ ବି ଲଗେଇବି, କାଲି ସକାଳକୁ ପୋଷ୍ଟ ହେବ। ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଦେଇଥିଲି, ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁନ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୋଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କୋଠା ଉପରକୁ।
पुटिक अंधारे ठिया से मशा खाई जाऊ वर्षा के पकाउथब एमती टाइम माने ठीक टाइम रे पोस्ट हो पाने आउ ठीक मत सकाल टाइम उठू उठूका अपलोड लगे मोर गाध पदा कली चा फा कली ये कम कला भिडियोटा पोस्ट हो जाए मत सुविधा होचे कारण से सकाल टाइम आप मैंने सब भिडियोटा को देखिए 9टा भितर आप नोटिफिकेशन जीव बारी 9टारे ठीक भिडियोटा देखिए 8:30 9टा भितर थोड़ा भिडियोटा पलैब छोट भिडियो हेले टी 14 मिनट 15 मिनट हेल्ले जल्दी जाऊरी टे बहुत लंग लंग भिडियो हेल्ले टे लेट हो बेले बेले परदिन काली टे लेट होता भिडियो दिए आज किंतु फटाकी पलैला गाधे गला अपलोड लगे गाधे गाधे आसी चा करिया भाला मो वीडियो अपलोड हो गला माने 14 मिनट वीडियो थिला 15 मिनट से जल्दी हो गला अपन ठीक 9टा देखिदेवे आ वीडियो को पूरा भाव देखिए चलो काम करिया सब गुड़े शोले सब भल न शुआई फटो फटो सजार दिए बासन से थालीटा भात थालीटा नहीं भाजी आमर आप देखुए मो फेस कि ग्लो कर पूरा नाक फाक हरिका ये पूरा सफा देखा पूरा ग्लो कर आज बड़ झील को कहली तार मुह जाक व्रण हो जाए बहुत बिरबिरी उठी मुंड फुंड सब उठी तार कमु नहीं टी कमुची पुणी बढ़ी जाऊँगी कहली मुझे आनी डनडक्र जो सीरमटा नाइट क्रीमटा से आने लगा देखली मुझे 2टा मगेगी लगा मुहरे फेस रे सीरमटा 2 टाइम अप्लाई करूँ नाइट क्रीमटा तो खाली राति सीरम लगे सारापर लगेबू देखू मुहर पूरा पड़े आ सन टैन हरिका टैन जो पड़ जाऊँ आम खरार एपट सेपट कॉलेज जाऊँ ना कॉलेज गला बेले टैन हो जाऊँ मुहरे से किसी रही पूरा ग्लो कर पूरा सफा हो मुहटा से कहला हाँ मुझे आनी लगेबी लगेले जापर मोर मो निजे भी निजे मुझे देखिए जापर मो फेसटा के इम्प्रूव हो खाली टिके दाग जहाँ अच्छी सी आस्ते आस्ते भी कमिज चलो काम करिया गपिबानी ठीक बहुत समय पर कथा हो टाइम है 8:15 है जो कहली जाऊँ फटो पूरा परापरी करी टिके आखि बुझी 5-10 मिनट आखि बुझी झील बाहला मामाली आसी डाकिले ये जे जीवा गणेश ठाकुर देखापी गणेश ठाकुर देखापी बाहर यपट घरटा टे थंडा लगे से घर एसी लगे जहाँ थंडा लगुच मत ना झाड़े खाली सुड़ हो जाए भाई राग तुर्ची गरमटा मत गरम जमा सहीपे एसी लगे से घरटा टे माने फ्रेश लगुच भल लगुच रही ना एसी न लगे आ एसी एत थर लगे मैंने बड़ भाई खाली बिगुड़ बिल उठुची चिल्लाऊँ ता बापा थिला लगे सी लगाती किसी कहे आम से ना लगे चिल्ले मुझे लगुनि झील भारी गला गणेश ठाकुर आउ थे देखापीका आज से मामाली आसी डाकिले पिंकीर मामाली डाकिले मामाली तो आसी कहला आंटी छाड़ छाड़ जाइए मुझे कहली मोपाई मोमो नहीं आसू 50 टଙ୍କା दिली कहली मोपाई 50 टଙ୍କାର मोमो आनी मुझे खाइबी पनीर मोमो आ चिकेन मोमो तो भितर कौटी अलाउ ना कहीं जो बर्ड फ्लू होती भारी होली चिकेन मोमो कहीं करूना भितर सब पनीर ना खाली भेजिटेबल मोमो हूँ भेज्र तक शोले राति शोले हाँ मेन है घर चुचुंद्रा असरपा भारी से डर मार्च शोपे ना घरटा भल थंडा लगुच ये घरटा भी सुतिनार पितिर ये 2 दिन जो आसी सी रहा ये तले शोले से केमी शुंती कि मोर निद हेनी जमा असरपा चुचुंद्रा तो कम पलैले असरपा गोटे गोटे अच्छा अंधार हेल्ले काले भारी बोली मुझे डरिकी शोने ना ये घर भल थंडा लगे ये घरटा भल थंडा कहीं से घरटा बेसी हुड़ा बाड़ी पवन जावा सागर किसी बाट ना जाऊँ 8:15 है पर्यंत आसी ना मुझे 8टा चकुड़ी रुटी करी ना बसिक मोबाइल टी देखिए मुझे कहली जल्दी पलि आसबू काली कौन आज कौन काली कौन लास्ट काली कौन दुकान बजार बेसी पड़ोनी कहते देखा जाए मुझे काली जीवार था गणेश देखा शुक्रवार आदि दुकान बजार न पाइला इयरिंग आनीपारि
बाहर छक कौटी मोमो फोमो एरा कौटी अंडा रोल हरिया खाई आसी बजार भितर छक उपर इच्छा था जाते इयरिंग जी दुकान पड़ो तो 3टा खंडे इयरिंग आनी भाई जहाँ हम जहाँ थप भाग्य से हम कहले कौन आ जा कथा जीवार जोग जो दिन थो से जी जहाँ जोग थो से हम ये सब तकिया बेडसीट ये भंगाई थुआई पारिक शोली तले 3-4टा बेडसीट मसिया पारिक शोले 2 भौणी जाक ये बक्सटा थुआई ना 2 जन जहाँ हाँ ये बक्सटा थुआई खुदुरकुणी छुआ नाचुन सोनू आनी थोड़ी ये गीत लगे नाचुंट बोली खुदुरकुणी बेले गणेश पूजा सब हाउ हाउ कर थुआई यही पाड़ी खुदुरकुणी लास्ट सरीगला सी नहीं जाए थुआले के कौन हम खराब हो नष्ट हो रखा इच्छा नुह खाली छुआ रखी बजे बोली खुदुरकुणी थुआई बोली थुआ शोया जड़े शोले आ जन को जगह हेनी ठाकुर कबाटा देदेली कहीं से ठाकुर पाखे हिंदी गीत लगे कॉपीराइट आसी गीत टिके बाहर हिंदी गीत जेकोसी गीत मोबाइल यूट्यूब रे बाजुची सुबा जाऊँगी वीडियो कला सांगे सांगे कॉपीराइट आसुरी मैंने ये टिके साउंड भी सी पूरा एमती चेक कर यूट्यूब रे पूरा कॉपीराइट आसुरी कॉपीराइट सांगे सांगे मारदे स्ट्राइक मारदे भाई राग चिड़ुची टिके गीत साउंड टे ट्यूनिंग बजले भी से कॉपीराइट पकई दूसरी यूट्यूब अगर तो मुझे जो फास्ट यूट्यूब स्टार्टिंग माने फास्ट ये करते एत ये नाला रूल नाला कि बहुत किसी रूल बाहर कौन आज शुण कम्युनिटी जो फोटो फोटो आम छाड़ू फोटो छाड़ी पारू किंतु जो यूट्यूब निजे चैनल वीडियो लिंक छाड़ू कि आउ का चैनल वीडियो लिंक छाड़ू से पकड़े भल माने काटिदेव डिलीट करदेव स्ट्राइक मारदेव यहाँ आज मुझे शुणिली न्यूज़टा माने खबर कथाटा जानली तो बेसी टाइम छाड़े नहीं कम्युनिटी बेसी फोटो फोटो छाड़े नहीं मझे छाड़ी लिंक छाड़ी आउ तो ये लिंक छाड़ूनी मना कर कौन यूट्यूब रे लिंक कम्युनिटी लिंक निज वीडियो लिंक हो कि आउ क्या वीडियो लिंक हो छाड़े मैंने स्ट्राइक हो वीडियो डिलीट हो ऑटोमेटिक चैनल डिलीट हो बोली यहाँ मैंने जानी ना नहीं जानी कि मुझे आज शुणिली फास्ट टाइम यूट्यूब रे जो मैंने छाड़ुन से छाड़ू नहीं मो वीडियो जो मैंने देखुं जदि यूट्यूब होते वीडियो करते जमा छाड़ू नहीं यूट्यूब पूरा डिलीट करदेव चैनल को एत कष्ट करी आम चैनल गोटे नया कर डिलीट हो जानते वीडियो गोटे नया कला बेलू एत कष्ट डिलीट हो बहुत मन दुख हम ये टाइम है 11:05 है चलिए शोपाइंका ये कौन 3टा पर उठला ये उठला सी कमिज क्रीम लगे दी कल सकाल के कमिज आज किसी रुटी फुटी कली नहीं कहीं ये खाଇବା पुओ गला भारी जी तार सियाड़े बुलिया गला खाई आइला मोमो फोमो हरिया गणेश देखा जाता मोपाइंका मु 50 टଙ୍କା देती मो 50 टଙ୍କା मोमो नहीं आसू आनी भात जो ये खाइले मुठे भात मोपाई तड़का आनी चना मसला टे ना भात गोल खाइली आ रुटी कली नहीं खाइले शोपे झील तार पाठ कर मैथ हरिया स्कूल कल देखा कर मो भी कम सरीगला खाली जा शोवा बाकी अच्छे वीडियोटा सेव लगे शोबी कल सकाल उठू वीडियोटा अपलोड करी गोटे ड्यूटी हो चलते वीडियो जब पसंद आसे तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे बहुत सारा भल पाई देवे बहुत सारा सपोर्ट करेंगे आ वीडियो जब पसंद आसे लाइक शेयर कमेंट बहुत सारा कर दिखाँ चैनल जो मैंने न्यू अच्छे सब्सक्राइब कर दिखाँ सब्सक्राइब कला साइड आसे बेल आइकन चिन्ह ताको प्रेस करूँ साइड आसो ऑल नोटिफिकेशन ताको प्रेस कर मैंने जो स्वीट वीडियो पोस्ट करी आपको नोटिफिकेशन जीव बहुत सारा सपोर्ट करूँ मो इयरिंग जो छोट छोट पिंधि मो एपट कानटा भी कुंडी है प्रबल जोर बोले थोड़ी पुणी पुराना स्टेज को आइली गोटे गोटे इयरिंग लगे आइली से इयरिंग लगे बोली वीडियो एंड कर बेसी लंग वीडियो हो जाए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर मिस यू लव यू।